Wangalizi watukufu wa he Facebook FM wanduka umstahamidi anga mridungao wajota sama holiho nde direct ya hatu ya kupeha haitilafuza kiteknik shangare jeyu ranzoma doni hukakatere mbezinji kwezi wanduka umstahamidi anga mrangaji yao hamande ili mjua ukana ya dunia makati yanu wahafiliha howade uziro wa coronavirus kaya ho ngorenga uchero kabisa harma dunia makati ya muso yanu wade unu kotsina mhu kotsina mtiti nguwarengao nguwazingarao ama ngababandu zanti mahususu nti majirani na nazenti za zingeze dunia nguwarengao khadhari za ukhifadhi maraya wao unu hatu wakumuriwa kawa kanti ndondondo usikwale unu wakanti ha makadodo idi waje wadunge ya hutuba ya he mhu wa daula Colonel Azali hamandi hali wahamba wenji wa kablinda waishie wadio ne dauda waambi zobukao lumtsango wa he dauda dize fikra za he dauda uharmowana na wadi hamadaw izo njusu butina behandani bukaya etangarangali yao siwon waislamu ebange abo emizahunda wandu rejei uharmwa ze furso za Kiislamu bukaya za ukaya Islamu duka wanduwaziye horoha uka walo harmo nsibukao duwalo no wadi watsuro henda harmo tsinyiro jina sirliu harmo nsibukao rahaka de honda wajahu rijizi no hendo harmo ntsizo tafsiri ngabo quiz ala hakika izoraishia le jula leo urishangaya haukar kauzanu kaya uharmo muda wa mtola bukao uhiri wonsipia vatwali wandongo za uhifadhi maraia na uhifadhi maraia za handani deze azma walone daula wala dimwazirenge hum jitole waha emunge shaka wala dimhandani duwonesa le funfula mali bukao litolwa ligharimie mbwana hamadasi kaljazo kurilo de budget ya ugere crise ho wadi kasela na budget shushimanga le funfula mali la lazimu e daula walitowe ili wahime wawane na mbwana hamadai mono wananyasi wanduzatu serikali ya Shin ya ukaya wakatoa wade waurema watoa zinazima saha haupanga wanadamu abuzo zura kaulinda ukale wo ngarishi yao ya uka wafungue isobukundu wa azimia harmaze malizala mzumishie isobukundu wa azimia wa harmezana zijoka zitsahwa itikenga zitsahwa unike zisazitsahwa rishie zilapitali bukao ejoremwa ujoboso yende yabuzo lapitali bukao walo yabo ngwapangwao hawando hazi izo lapitali bukao ezananga zikao yabo izo lapitali bukao emwade henda ngutujulano ka kwelo wanendo outsindo bunge karjazishia ngazme tsoka yonsi uharmo pandebu abunga rusu bitrambe ukaya umuda waurenga pia kwa jafikirilia enamna ya ukawa towe umtsango hao uharmaze mbadasi uharmo wadi bunge mimi ngamjwamba ukaya silaumu upande huu ngaranzao wakazi wa Komoro hodi mdifuha ruambi ukaya emiji hatu yona mishinzi emiji hatu yona magundu emiji hatu yona nyishinzi yoka wahime wawane na bwana Hamadasi abanga borjo omba myezi mkoka wandu watsurenge mzaha zingozini wakazi wao haini mji warengeza hauzoma hawona na hazikauza miji watwalie enamna ya uhifadhi wa wakazi walio harma miji tafsiri wandu sasa to maana daula katele wandu keyon wale jo harma miji ne sisitekeleza ukaya izura kaulinda wazambe kwa jazamba ngabanga rejeyo harmo wakazi wa hemiji mimi zonjo hambia ndo kasi sijana ondo baba wantu jeni riparwa
zo warenga wanzma kintu jini zonde za chiri hunu ngabo ngaromba myezi mko emiji henga zija ni maswa kamili haini mji wa jipange enamna wapangao azma ya uwana na wadi hamadawu izo azma za miji haurumia ze mabenge ya miji kangayo haurumia ze furso za miji ekangizo enam furso orengwa iliri shinde sonse pia rihime ruwane na wadi hamadawu rekaulinda walone daula hezenfu warenge azma ya ukaya leo omjio numla harmaitsi ike ngamazma zarengwa amjo subuti nuhambiye ya ukaya tibahatisha ukaya tsfanya hazo harma emalaho ya unjia aeroport rapport bahisizo njo hambia ndoka owambao kaya vatijia mvyo ya la mahala kadhaa ngauna haki sababu ya ukahindi vanu siri lo harmwe hazi ya aeroport rangu sito heya harmwe ya vyo rangu owalu harmwe poro wajahu ngarinji yao harmwe melila harmwe muda wa usiku au siku mbili emelilo bala bimana ukaola mkazi ureje iwo mjini bale engwendu endea kwa harmwe shombushila harmwe muda wa usiku harmwe muda wa siku mbili kasho mgushovala ngarejo hao nonge hapo mimi ngamzano kaya lazima hamadi zo kaula zimkezerengwa abantu mbukana zamana za daula zahandani lumrubiriliye maranya ebonke kenda kulazimu wambe ukaya vanu mimi mtswamba zinu baba no ambeseyenga bufulani ujono ka vanu kutsufurusire mru wala kabatsi mru joka bala humrendena vala wewe ngwa monongo uhifadhi ya hapo eulonetsi ya Madagascar leo harengeze azma za uhifadhi wa kazi wa Madagascar yabo katsuwana na mrutso kayonsi walone Morisi leo warenge azma ya uhifadhi ya Morisi no wakazwa lo harmo Morisi yabo katsumana na Larinyo yabo katsumana na Maore yabo katsukana mana neudo Faransa yabo katsumana na mrutso kayonsi shaka renge azma ya ukaya ya virilie o wakazi wa lo harmo tia amrengo mfano naam wana hatungwa harmo ye ambao école française hu baso harmo école française leo rango dati ya kabla muanjie ngasina muda wansi hukumena wazia wana kwa janjia yonde likoli ambao école française harmenti hatu leo tafsiri ngema nabaho zelikoli ziliyo oharmu ushinzi au harma ovirilizwa hesa yamvu waturenganzima ya ukale ongozi zelikoli wana wabakimala honi hao ili wazi batike fursa yoka owade unu ujowende bahanu ile wana wao watojo kale oke mwana kanso da honi abozo ndabo esa hadiswele woka bangabo zijirio uharma yenti emngenge ladmo bangu ndenge esa nguzomana emngele wokarjeshia zomana hamana iso karjeshia ezulu harmezi karjeshia ezulu mimi ngamdos mutina mbuka omuda waurenga pia kwa jatwali ye maraia shawa twalia ambeseye wajewa unesokaba kwa warongo wao na rchorongo wao watu ka urongo wao we maraisi warongo wao izonga mzanukezo ndizo yakafanya shaka jenza ninjo harimo fursa hiyo tujokaba no ngarashinda doka mtu wakati wa shindana unu wakati wa siasa unu wakati ambe ezulo no faida he maraia bonga mimi tujomba uka watukufu harimo maraia harimo sasa hususan wale wanyasu walio monze wasaidio wananya wale harimo miji ya otspia relo harmale swala ngazija relo harmale swala mali relo harmale swala nzwani nanu wanenya swala harmale swala maore yauka emiji hatuwasi rekentu wasi ritualie zenaz mardu zifanya kimiji zibirlie miji hatu mfano lehonga rendo harma emabangwe abomendu hosomono mfano de utokangure jeoda honi wejoda honi ikambe seye mnando wo hosomono hakanti bonze haka wenje undani wotodazo kabaloni kamdomo hono bonze wenje mdani wodazo shwa komea shambe seka wo jabonze woso muhono ngemje mdani goto hifadhiha nizo joka uzibadia katele wandu bwana rais ngebidio yeze sanduku za miji dingo sizibulwa ilizi side maranja watu joshinda horeze javedi nezendeni zisaide zeneza ka ubide fikira dhimurumishema izonde salati muhoka mimi ngamzanuka ya karna ujoka na miji kakarsene marai izora fanya zo tipia zifanya ili sadi marai ebonge rangurutso na serikali rangurutso na walezi
waurisaidia hizo narjifanyie haka hizo zungu hizo tunahambe uka eza kablazimu handani duka wala walune leo waonesele fumfulama libokundu walitoa nenda mnajuka swari fulu harme eti kamili bimana yoka yawe kablazimu uchoka emali hiyo ngerumishi hao zikauza za mabavu emali hiyo ngerumishi hao zikauza miji emali hiyo ngerumishi hao oharma emikonsi mbali na mbali bokao bilune nti hatu shale wonga mwanzo na mbuka iso kweli famru suka wandu shihuri mtsihi sha ibale dalonde karende karjati mroda mimi ngamreje ukati ndi namna ila zenugo ya hamba amjosubutimba benuka izuti ndizorali zidinda izuti ndizo wakomoro wakabzidinda wakomoro wakablinda waone isobokao ndo yarenga azma za daula ya uhifadhi ya hatu yabo walindawo umjunu mlawo uhifadhihe abongo walindawo umahala mraju ufanyishi hamwade umahala johenda ukamure ngo mfano ya ukatsi halebano umwishia ya ukayanga bomwana ya mbo hafanyishi hamwade ambo kaenda lapitali fulani lapitali ya sambakuni wakahoba ona bokaya banu bajamwade kaza panikinjia hasababu yo kahindi lapitali ke jambo ka inde lapitali hifadhu wandu hata wala wawadi wala wandu harmwe lapitali la meseye kwa tujo wadendri ni si nizo za mazambi kango wono ikaya pare hana maure juzi riwoneza hamba ya ukaya hindi nongo mbili waka wa mametse wale faransa watu waka utsahwa namna ya ukaya ze test za kwa nongo zila zenda frictus da une de la Réunion zende sa confirme zango hizo mnabole unga rjwa ukawinchi wa huwa wadi watu watawao na baharina na vetetu henda maure ngabanga munuke situation nongo nyangu nge sisi ngarjwa ukaya walune zamana ya hensi owarenga yensi wayendesao kwa jarenge za hao zamana ngende mana rambuka ya nariwaduaze ewa liye eza hatu za miji nariwadu angalie nuka ya sisi jana tunahamba kwinji shajana wachujini waparono wana hao ni wawambie hizo bukaundu wafikiri ngaba mzanuke mijo pia zondi zo lazima wafanye haujeshelea bwana rais hamuso hu serikali warenga azima ukana hina mndu ujula harmazenti walweze riski nkuu ya hijangu dorengwa ngutotula karanteni ngaboneze azima wajau za uzia mashughuli ya uzia wanatsanganya haku anizokutona kazo azima waridiwa hanso ikao shahi wizara hema na wizara yanke ba utwadia ile suala lino kusona ka serikali ngwa jipanga harma la lino makati kaza do huja zonhamba ndo kaza ndani suala ya nyumba ya karanteni yo mpaka na bahani mlongozi soma hali nyumba yodi sina kiasi ya mifumo milimu zo kamili amwesheleo wakatoa na hatu wala shini waja watulo harmo nyumba ya kane mwana nyasa marhum Feswali ranguda abo bambanga ba ho nyumba kartiona ha leurisha hakarongo hamba ngwa joka ha nyumba ronge ke tujonga joka ha handa hubi tujonga joka ha mwaindini monsi mbili uharmwesu ala yahusu wizukuru ya huwa nenyesi bokao ndo wajao amba lazima wairenga yahusu mashuhuli sisi ngarjwa ukaya bongwa hibens lazima hama ndizo za ukaya tengwe jinji lijimlishao harma ndongo bokao wandungu ndo harma misaje kabla zimu wandwa bunguze marengo yayo sababu ya ukaya eni wajuka ngo bazima ngelazimu lazima za urahafu zirengeshe mimi tujosu hamba ukaya mahsusu ambeseye kare ndo harma za shughuli zila shughuli zibunguzihe letengo likechashi alwana hoka unu wakati mahsusu siba sababa hati halia bangarjao harmetu ngabo ikari bunguze marengo yanu ngarombo myezi ngukaya bano honda owo etu muhobira siba hambese ngudo jelazi zihise haraka wadi utije kama benze zedunga zizidi harmo misihiri yondi soraju jamaana zidi harmo misihiri wandwa ombeze dunga hakaya singa aminio yakaya zanongo zinso zinundo ngobokao lewo dinu baya nelo myezi ngudi yalibeha yabo yalibeha ngutso wa warumo wahahi watubie ili myezi ngwa wanike kabule kama myezi ngwa benze bonge rujumba myezi nguze duwaske hawinji ze kuntuzi tulo hawinji uharmu misihiru harmo ze swala amdano kayambe se kuntu ya subuhi ne parma ze swala son sepia hakando myezi ngwa dorin kakabuli yari hifadhi no wade une kama benze ngaromba myezi ngwa kaya
utiwa swili bonsi juu hakaya sizambando guzona ushangavu ekawaka wananyasi wa shini ukaundo waja waritoladu ndibana waritolanderema warema ahonga mjoka bonga swahara ku ukasika tujwa ejoka ujarifa ndo bi garombo mnyezi ngukaya utsije bahi namjo subutini hambia ukaya izo ya hamba karjalinda ukaya muda wa mwezi muda wa mifumo wa mitwala karjalindo kakatsuja ya onesa ya uka serikali walone daula binafsi namna ya uhifadhi wa kazi mwenye mkaulinde hifadhi za kablazimu wazirenge eza handani ndo tuambie la pitali mrajo henda eza bilindo tuamba eza parihana eza tsahwa bobei naam ngo joshe sabu shamas keshulo harmonsi ya hatu leo zuhukumena sana sabura mbilo 15,000 mask yomi jimiraro abuba zihisa abatinji ulona tsini 5,000 personnes huno ekakolisha sabu shulo yabo 15,000 abose mask zihisa kama ndizozo do kaulinda rishie yabangara joka kabatsi mrulo harma la pitali ulona mbango yovaya yajwa hirenge mwaderango walola pitali wao walola pitali wao walazimu angali wano ahono kwa hamada hizo zondo kakauliza na banu haini saba voto au bije basi bo hansu wa mali ya catastrophe naturelle e bije yongiyo ngema yongiyo ndaho ndio wakati mali lazima rumishie sawa bango joshia ma fonctionnaire ngo jo pour 20% kwambo de jo pour banu zondi zula okendi boko kaulazi mke mali ya tartibishi wani ma député ya mbao budget spécial ya husu ze catastrophe hizo kabla mule worishe mpisa ufumbulo kaisa rumishi harma keneti kabati kema wema pesa obo ya votewa ya wela dimukele unga rieshia ukanga huluzana rieshia ukaleo ngahulao o ga formu wandu rieshia ukanga towo wandu madaktari na wandu wanjo mijini wapango wanadamu wawaelezi waonese enamno wadi walazimu wanwa waoneseze taratibu za nyumeni wandu walazimu wakenizo mtipia wangalie zanongo bukoma na bakundu wanadamu wakumuro wabira nao rango harmezindo rango harmezila pitali rango harmezila ngozo lazima uhanswa uharme mali yote pia shaka batu ngo kozo pia hazirenge shando toka lazima ujo ufati wana ndo shashi na lillahi bwana rais wa SNT gouvernement baraka sertuali kecho kahudi wazandongo au kanari divurize makatiano shakar jarenga rendezvous shaika wajibu rutsengele kecho kahudi wazandongo kanza ubeke message muhimu ka ngawena utekeleze wako mura juhunda hunda nano bonze iwatekeleze ngiririba yeshepili mahususu shaima katiano kwezi izonjo amando kaya handa nindo wananya swalo bonze ya kaya wananya swalo bonze na watu kaya nao harmwe mijihatu no harma ze famille evangele o mndo tsambe ukaya mbese yehoda honi kabla dimu kama no mongoni mubziro nduka mcho tuambeza hizo jomkini hele uwe ndo zita ukeku zimundu wangezo na jomba nduka wana nyasi haini mndu ezabili uharmwe mji uharmwe iksi ezabili rikubaliane eni akafanya msafara ya hupanga mbese na ripuwe waswili muda fulani norizi mbabi ba ekari shindiri jihifadhi kama nu hamandi hali za hamba dongo juhonda tsu 14 ngeujulo kwa wadengugo siku ula hurengea vyoso kuile swabili huja kujujua ngene wao ngea hapo kwezi ambese hizo ratofanya doka risane rangalie katina ulo urgent no hata huo na reporteo ze voyage za hatu harma wakati mrajina zabili rangalie ze famille rizisaidie uharma izo kutoka lazima ushinde zisaidie hazana nanu wajuka yale ungo honda nao nena ya usome sa au ya hueleza ze famille zote pia wazeleze garjibi wao kalewo bando ya hoa na nyasi walo harma za rezo warengeze ngozino izo nzura juhamba ya ukaye wananyasi walo harma za rezo sosio pia na mretsi baba no wakati unu wakati bukao gelazimu
ebonge kena uziyar ke karamba ezasiya zambao shanar hunda haini msimandanyi ikakatu enongo wiyo katsu yelewa na tsahemzi mojo kangu yeleo yaeleze hauka ekarendo angalia haini mndulo na rezo katsu puzandu ziwisitano wandu ziwisirenda ruwa mangaliao ikawandu waho mangalia hainu siku watsomwisha hamba mbano ngo yahuso wade ambesi yabo ngo asomesa uzinchi amungenga mzanukaya ngamwishilwa uhawinchi yonde pia haini mru yarenge asma ya hahe ya usomeso wakazi harumeza ngozino nyezi mgwara hifadhi abo hamwiso dowrejei ya ukaya mrusilamu haini zamhunda yetsore jobo mgujuhu nonge abo ngarre jobo mgujuhu hawumbe zedua ngaromo orejobo mgujuhu hautoze kunutu ngaromo rejobo mgujuhu hawumbea zensi wananyasi pokawo wadeunu waswili nyezi mngu ya wahifadhi haraka haukaya izonsi wananyasi izonsi zilone wanadamu maislamu zilone wanadamu pokawo wonsipia ngare shoba zimanao ebonge ngaro wambia wao Mwenyezi Mungu wahifadhi izo ndizo romba kwa Mwenyezi Mungu abenze na utulizo wa Komor rwambia ukawacha au ngelazimu oreke harma rijo kaya zinzote pia zilabo mkuchuhu ebonge ngaromba Mwenyezi Mungu kaya imani hatu kusuni Mwenyezi Mungu doda la ukuu la wadi hamada hunu abonga romba usoti pia haini mrakane imani ya ujo kaya enizi jao izo Mwenyezi Mungu ajanizo nabo ajanizo gena le dala ulahazo haukale dala lot pia de iman ebonga abonga romba Mwenyezi Mungu ka imani ngiyo ngarjo vuka ka Mwenyezi Mungu abenze babirimba de zinju harmwe dunia babirimba de zinju harmwe tsinu sha Mwenyezi Mungu hahifadhi etsinu hazinje ka Mwenyezi Mungu abenze mikana nikao zamba yauka na mjoka Mwenyezi Mungu hahifadhi are hansiza le zahalo yabo no kalija sala rirenga he imani ya huwa Komor ho hanza Mwenyezi Mungu huwa Komor ebonga ngaromba Mwenyezi Mungu ka zedwanze zidi ngarjo hifadhi ka Mwenyezi Mungu abenze wassalamu alaikum warahmatullahi